वेलकम बैक नादरीन। एक और आज जो इशू उठा है वो है तोशा खाना के हवाले से। एक पॉलिटिकली है वो शख्सियत, अबरार नाम है उनका, मलिक अबरार, ये इलेक्शन में भी आते हैं इधर, और उन्होंने कहा कि जी मुझे वो चाहिए इंफॉर्मेशन कि वज़ीर आज़म को कौन कौन से तहाइफ मिले हैं दुनिया के मुल्कों से। तो उस पर ये जवाब दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो सवाल आया था। तो उन्होंने कहा जी कि ये हम नहीं बता सकते, ये ताल्लुकात को मुतासर करता है और ये मालूमात खुफिया रहनी चाहिए कि जो दोस्त ममालिक हैं वो और रियासतें जो हैं वो कौन से तोहफे देते हैं और किस नौइयत के तोहफे देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये पब्लिक नहीं की जानी चाहिए, ये मुल्की मफाद में है, ताल्लुकात के मफाद में यही है कि पब्लिक ना करें, ये उसमें लिख दिया गया। उसके बाद से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये एलिगेशन है कि ये तो कहते थे कि तोशा खाना अवाम की अमानत है, और अगर अवाम की अमानत है तो अवाम को बताया जाए कि उसके अंदर कौन कौन से तोहफे मिले हैं। तो निहाल हाशमी साहब, आपका मौक़िफ़ इस पे? इससे पहले कि मैं आपके मौक़िफ़ दूँ, देखिए हमदा साहबा ने मरीम नवाज़ के बारे में बात की। मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ 22 करोड़ लोगों की आवाज़ है, और उन्होंने तर्जुमानी की है ना सिर्फ सर्च पासपोर्ट की, सब्ज कैप की और सब्ज हिलाली परचम की भी। हम बहुत ज़्यादा कंसर्न में, हमें हुकूमत सादी से कोई गरज नहीं है, हमें पाकिस्तान की इमेज से गर्ज है। तो उसको आप पॉजिटिव वे में ले कि कंसर्न पॉलिटिशियन है, शी इज़ ए वेरी कंसर्न। और आप बिल्कुल वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो हम छोड़ के गए थे। आज पूरे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें हमारा पुराना पाकिस्तान लौटा दो, ये वाला पाकिस्तान हमें। अच्छा सर, ये तोशा खाना, जो तोशा खाने की बात, हाँ तोशा खाने की बात यह है कि आइन में आपको ये इख्तियार दिया गया है इंफॉर्मेशन के हवाले से, आर्टिकल 1998 दोनों इस बात से बड़ा क्लियर है। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मोहम्मद खान जुनेजो, खान लियाकत अली खान, यू जस्ट नेम इट, उनके तो बात लाया जाता है कि जनाब इन्होंने कौन से तोहफे इनको कब कहाँ मिले थे। और तोशा, मैं तो नैब के चेयरमैन साहब से पूछूंगा कि चेयरमैन नैब साहब, आपके इल्म में है ये बात कि तोशा खाना में इमरान खान साहब को क्या तोहफा मिला है? वो नहीं बताया जाएगा। मगर अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब की बीवी का कोई मामला था तो उसको आप मीडिया में हाईलाइट करेंगे, तशहीर करेंगे, कौम की बात करेंगे और उस पर केस बना देंगे। तो आप जरा सा अपना कुछ वक्त निकालें, इसके ऊपर भी तवज्जो दें। ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें तोहफे में नहीं मिला, हमने छीन के लिया, पाकिस्तान के आइन ने हमें दिया है। तो ये हुकूमत के तर्जुमानी, तो इसके माने ये बताना ही नहीं चाहते। देखिए ना, ये तो नहीं होगा ना कि हमें कल तक नहीं बताया गया कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दी गई IMF के पास, नहीं बताया गया। बाकर रजा साहब को लेके आगे नहीं बताया गया। तो इस तरह से आप हमें नहीं बताएंगे कि तोशा खाना में आपको क्या क्या इनाम मिला। और कोई मुल्क नाराज होता है, हो जाए भाई, पहले खुश कौन सा आपका मुल्क? आपसे ना UAE खुश है ना KSA खुश है, आपके मुसलमान बरादर मुल्क भी आपसे खुश नहीं है। मगर अगर नवाज शरीफ का मामला हो तो उसमें तो नैब का केस बनता है, वारंट इशू किए जाते हैं। यहां पे ना नैब का केस बन रहा है, ना एंटी करप्शन वाले आ रहे हैं, ना FIA वाले कॉल कर रहे हैं, ना तहकीकात की जा रही, ना घर पे छापे मारे जा रहे हैं। वाह कमाल मुल्क है भाई। एक जी आलिया हमदा साहबा, वज़ीर आज़म और अब ये आप लोगों का तो बड़ा नारा था कि तोशा खाना तो पब्लिक का एसेट है और वो तो रियासत को मिलते हैं तोहफे। तो अब वो PMLN वही एलिगेशन आप पे लगा रही है। खान साहब मुझे ना 2 मिनट अनइंटरप्टेड जरा टाइम दीजिएगा। तोशा खाना की कहानी बड़ी, मुझे तो 1 मिनट भी नहीं दिया आलिया बीबी। तोशा खाना की कहा, मैं एक मिनट आलिया हमदा साहब, एक सेकंड ठहर जाएं, अच्छी तर्जुमानी करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं। एक सेकंड ठहर जाएं। निहाल भाई 1 मिनट और बोलें, बात करें आप। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि खान साहब आप देखिए, आप इनसे अच्छा बोल रहे हैं कि ये तो बेचारे सुनने को तैयार नहीं है। तर्जुमान का काम ये नहीं होता है कि बिल्कुल हर बात को रद्द कर दें। आप जो सही चीजें, जो आइन और कानून के मुताबिक, उसको एडमिट किया करें, कौम को बताया करें। हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी कि कौम को आप बताएं कि मुल्क का हालात हादरा क्या है। आपको याद होगा हम मुसलमान मुल्क है, हमारी ये जुमे का नमाज हुआ करता है तो उसमें खुतबा होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और लाजिम है जुमे के नमाज और ईदैन में। खुतबे के माने हैं कि रियासत का जो हेड है, और आप तो कहते हैं रियासत मदीना है, तो आप बताएं लोगों को मुल्क की हालात क्या है, मुल्क की खारजा क्या है, मुल्क का खजाना क्या है, तोशा खाने में क्या हो रहा है। नैब को आपने किन किन को पकड़ने का ऑर्डर दिया, FIA ने किन किन को पकड़ने का ऑर्डर दिया, बताएं कि 7 IG आपने क्यों हटा दिए, क्या उनकी नाअहली थी, बताएं कि चीफ सेक्रेटरी आपके क्यों इतने नाकाम थे कि आपने उनको हटा दिया।
بتائیں کہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈز کتنے، بتائیں نا پلیز، ہمیں سمجھا دیں، ہم سمجھ جائیں گے. ہمیں بتا دیں کہ تیل اور مہنگا ہوگا، بتا دیں ڈالر اور مہنگا ہوگا، بتا دیں گے ہم آدھی روٹی کھائیں گے، ہم پوری روٹی نہیں مانگیں گے. آپ بتا دیں گے کہ میڈیا پہ قطغن لگے گا، ہم نہیں بولیں گے، بس آگے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے، ہم سنیں گے بھی نہیں، جو آپ کہیں گے وہی سب ٹھیک ہوگا. آپ کہیں گے ہم جو ہماری موبائل سے وہ فون بیچ دیں گے، ہم نوکیا 715 لے لیں گے تاکہ اس میں کوئی واٹس ایپ کا سلسلہ نہ ہو، فیس بک کا سلسلہ نہ، ہم بیچ دیں گے سارے موبائل. نوکیا آپ نے 3310 سر پہلے موبائل کے اوپر 30,000 کا ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ نے 30,000 کا ٹیکس لگا دیا ہے. آپ ماشاءاللہ، مگر بتائیں ہمیں پلیز، ہمیں بتا دیں کہ اب ہم پہ کیا، ہم کتنے بار نہائیں کیونکہ پانی کم ہو گیا ہے، ہم کتنے بار واش روم جائیں کیونکہ پانی کم ہو گیا ہے، ہم کتنی روٹی کھائیں دن میں، ہم شیف بنائیں کہ نہیں بنائیں، یہ ساری آپ کو بتانی ہوگی. ہم لائٹ کتنے دیر ہمارے بچے جلائیں گے، پنکھے میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھیں گے، کیونکہ لائٹ. آپ نے 35% ٹیکس بڑھا دیا جناب بجلی کے بلوں پہ، واہ کمال کر دیا آپ نے. مگر ہمیں بتائیں پلیز کہ آپ 35% جو ہم سے ٹیکس اضافی لے رہے ہیں تو کتنے سے کتنے بجے تک ہم بجلی چلائیں گے، کتنے بجے نہیں چلائیں گے، ہم سڑکوں پہ کب آئیں پلیز بتائیں. کیونکہ سڑکوں پہ اتنے کھڈے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک گاڑیاں گری. بس تو آپ نے دیا ہی نہیں ہے. آپ نے میٹرو بس شہباز شریف میں جو گرین بس اور میٹرو بس دیے تھے یہ اورنج، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا. تو بھائی ہمیں سب کچھ بتا دیں، جو چاہیں پھر آپ کریں. جی نہال بھائی، اب سوال پوچھ لوں میں عالیہ حمزہ صاحبہ سے، یا ابھی اور ہے تھوڑا سا دل کر رہا ہے بولنے؟ نہیں دل کرے گا، وہ جب بولیں گے میں بولنا شروع ہو جاؤں گا. اچھا چلے جب وہ بات کر لے گی، جب وہ بات دیکھیں. اب آپ کی بات سن لی ہم نے، اب آپ کی بات تینوں لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی آپ کی بات سن لی، پی ٹی آئی نے بھی آپ کی بات سن لی، میں نے بھی آپ کی جو فرمان تھا وہ میں نے سن لیا. میرے خیال میں اب میرے خیال میں خاتون کو بولنے کا موقع دیا جائے. جی عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو سارا جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ آپ ان کو بتا دیں اگر آپ کے پاس ہے کوئی جواب تو. سب سے پہلے تو توشہ خانہ بتائیں نا. سر میرے پاس بہت لمبا چوڑا جواب ہے. سب سے پہلے تو میں آتی ہوں توشہ خانہ کی لوٹ مار میں باقی کسی کی بات نہیں کروں گی، صرف نواز شریف کی کروں گی. 42 لاکھ کی مرسیڈیز ملی تھی، 6 لاکھ میں گھر لے گئے. ٹھیک ہے، قطر کی طرف سے بریف کیس کا تحفہ ملا تھا جس کے انہوں نے 875 روپے نواز شریف نے پے کیے. ایم پی رائفل 1 لاکھ کی تھی، 14,000 لے گئے. سر دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کری ہوں، ان سے کہیں پلیز. نہال بھائی وہ انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا، آپ کیا کہیں. اس کے بعد آپ یہ ذرا ان کا دیکھتے جائیں کہ ان کو جو 42 لاکھ کا ملا تھا وہ 6 لاکھ میں لے گئے، جو 15-20 ہزار کی تھی وہ 6,000 میں لے گئے، اور انہیں ایک قالین ملا نواز شریف صاحب کو جو صرف یہ 50 روپے میں گھر لے کر گئے. اس کے علاوہ بے تحاشا گاڑیاں، گھڑیاں، کیا کیا چیزیں مریم نواز بھی لے گئیں. اب یہ دیکھیں 100 ارب کا ایجوکیشن فنڈ آیا تھا مشیل اوباما صاحبہ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے کوئی ایک کہیں پر ہوا زلزلے کے پیسے، سیلاب کے پیسے، ملکی دوروں پر پرسنل بزنس ایگریمنٹس یہ لوگ کرتے رہے. تحقیقات کر اس لیجئے، کے علاوہ آپ کے انڈر میں سر ایک آپ سیکنڈ، تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے شکایت. سر ایک سیکنڈ، سر دیکھیں ایک سیکنڈ، سر ایک سیکنڈ. آپ حکومت میں پلیز آپ یہ بتائیں کہ آپ توشہ خانہ کی انفارمیشن باہر کیوں نہیں لا رہے؟ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. سیکنڈ میں یہی تو بتانے لگی ہوں. یہ اور وہ جو کارپیٹ ہے وہ ہم نے مسجد میں ڈال دیا، بچے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ، مدرسے کے بچے حفظ کر رہے ہیں. میں ان کی طرح چیخنا شروع کر دوں، یہ ون سائیڈڈ بیٹھ کے پروگرام کر لیں. مجھے اب اپنی بات کا جواب دینا. انہوں نے یہ آدھی خبر یہ ہوتی ہے 2015 میں جو رولز تھے، فواد حسن فواد نے، کلثوم پروین نے سینٹ میں یہ سوال پوچھا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ اٹس ان دا گزٹ آف سینٹ. یہ جا کر یہ خود بھی تب سینیٹر ہوں گے. انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ طوائف کی جو تحفے آتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بتانے کے ہم مجاز نہیں ہیں. یعنی نواز شریف کی جتنی انفارمیشن تھی وہ 2015 سے پہلے کی ہمارے پاس ہے. جو آخری 3 سالوں کی ہے کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ چیزیں خود ایسے رولز. سر ایک سیکنڈ، سر یہ رولز ایسے بنا کر جاتے ہیں. کیبنٹ ڈویژن نے یہ وہی جواب دیا ہے جو فواد حسن فواد نے جواب دیا تھا. اب آپ یہاں پر آ جائیں. ایک منٹ عالیہ حمزہ صاحبہ، ایک سیکنڈ. جو رول یہ بنا کر گئے وہ صحیح تھا یا غلط تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. سر بالکل غلط تھا. میں تو آپ کب آج بھی بدل رہے ہیں کہتی اس ہوں کو؟ کیونکہ آپ اس اسے کے کب اندر بدل رہے انہوں ہیں؟ نے یہ لکھا تھا تو ہم تو کہہ رہے ہیں، میں یہی تو آپ کو، میں اسی لیے تو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا
एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट दी थी जो आज स्टेटमेंट मिली है, तो इस पर यू टर्न लिया निहाल हाशमी साहब ने। खान साहब को MBS ने एक घड़ी दी थी, आपको भी पता है, वो उन्होंने उसी वक्त डिक्लेयर करके कौमी खजाने में जमा करवाई थी। प्रेसिडेंट साहब हो जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हो जाए, जितने उनको तोहफे मिलते रहे वो जमा कराते रहे। निहाल साहब यहाँ पर नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने 63,50,000 रुपया देकर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने 63,50,000 रुपया देकर 4 तोहफे ले भी लिए थे, लेकिन उसके पैसे दिए थे। एक सेकंड, मैं आ रही हूं। हमने 50 रुपए के कालीन नहीं खरीदे, हमने 478 रुपए के नहीं, 63 लाख चीजें नहीं खरीदी, हमने कोई हार चोरी नहीं किए। अब यहाँ पर आ जाए, ये कहते हैं ना इदारों पर हमला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया था? जजों पर जमीन तंग, मीडिया पर जिंदगी तंग किसने की थी? यानी सारा कुछ जब चीजें आपके ऊपर आती है, मीडिया को आप कंट्रोल करते रहे। इलेक्शन कमीशन पर अभी हमला किसने किया था 2020 के शुरू में, जब आपका फॉरेन फंडिंग केस चलने लग पड़ा था? आपको शायद पता नहीं है, मरियम नवाज वो जलसी लेकर गई थी, जिसके बाद पीडीएम का धड़न तख्ता हो गया था कि वहां पर 500-600 से ज्यादा भी लोग आप लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर इकट्ठा नहीं कर सके थे। रीजन ये है कि ये तो जेल भी जा चुके हैं, सिर्फ ये कहने के ऊपर कर देंगे। तुम लोगों ने कहां रहना है? सुप्रीम कोर्ट पर हमला आप करें, मीडिया की आजादी आप सल्ब करें। हमारे हमने तो किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर, किसी भी जर्नलिस्ट की रोजी पर यार नहीं निहाल साहब, शलवार के साथ कमीज भी थी यार, आपने खाली शलवार पकड़ी हुई है। भूल जाते हैं, चलो धोबी घाट बना दिया था आपने, चलो मैं कहता हूं कमीज थी, धोबी घाट दोनों चीजें थी वहां पे, आपने खाली शलवार पकड़ी हुई है सर। इनकी तरह लोहे के चने नहीं कह रहे होते, हम इनकी तरह लोहे के चने नहीं कह रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लोहे के चने थे, हैं और रहेंगे। ख्वाजा साहब रफीक ने यह साबित किया है, रेलवे को आज आपने डुबा दिया। ख्वाजा साहब रफीक आसमान पे लेके गया था और वो सच्चा लोहे का चना है, और आज भी आप चिबा रहे हैं उसे, और आपके काफी दांत इससे इनकी आदत सिर्फ इतनी है कि ये बगैर तहकीक किए आते हैं, बैठते हैं। ख्वाजा साहब तो यही है, इलेक्शन जीत गया पूरा लाहौर कैंट। हाँ, ये क्रेडिट ख्वाजा साद रफीक को जाता है। यू आर राइट साहब, वो आज नहीं है। पूछे फवाद तो लोहे के चने जो है वो आप चबा रहे हैं, हम नहीं। ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड क्यों की थी? सर हम तो जुडिशियल रिफॉर्म नैब में आप कब केस भेज रही हैं खान साहब का, ये बताएं। यार वो ये कह रहे हैं निहाल भाई, एक सेकंड सब लोग रुके। निहाल भाई देखें, इस तरह शो नहीं होगा। मैं एक सेकंड में वापस आता हूँ आपके पास।